오 상마 레스트리 데리데 오란소기 아니 디봉로 선링 공부 나라니 단다 뒤 와이퍼스도 안디 칸데가데 동이 떼고 거도 저기 어디 있다 어디 다데 와이퍼 데레샤 다디 비제 박바데 조프라 베 슈사요로 차데샤 또 다 갈라가 좀 직 박바지 차데시다데 아니 간데간데 제기동이 떼고도 제고 아니 디테데 뒤데 아니 통하바 슈어레 자원이네 아니 제모마제선 슈에이 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಾವನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೆಪ್ಪಾವು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶಾಲು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಗೃತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ. 아, 상상 조선 있어. 트리트먼트 가르래. 아, 트리트먼트. 와이퍼는 다 들어 나가 망부게가. 어디 직소 가려서 suddenly move your number check 거기. 이지 라스트 오면. 아지. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 됐나? 이보다 내려가야 इतना जल्दी 이제 알아서 가려라고 해. 야, 라브선 사람이 되는 말. 그래서 줄 거라 돈이 야 되는다. 이 되는 말. 어디지? 나랑 트라이 자원이 지겨 말. 오케이. 프로페셔널 랑 고라다. 저거 뒤에 되네. 그렇지 사이에 뒤에 돼. 오케이. 센치지도. 오케이, 당이 들려도 안에 떼온 거 가대 치기도. चलो भाई ऊपर सोचे माने सुबह थोड़े तेरा मजे उधे तेरा आधे डेढ़ दी थी यहाँ कलर को कितना खर्च है तेरा कितना रशे दिशा आजो माथुंच हाँ देता हूँ देता दादरे वाइपर की दिला याक था जिक सो जब की पेट करा दिशे शायदो हाँ या अति तो थोंसा मर दे तो 자다 사다 짱이 아니 고랑이 컬러도 돼서 पर चिक ग्यारेशा तो वो चकले खाते तो बाप पूरे कितना तगड़ा है भाई खाते पीते घर से है तो हाँ
오케이 라세 아니 상말 테스트를 방법이 아니 야마토스나 인지 비지 섭섭치로나 아니 낭데벨라 ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತೊನ ಚಿರೋನ ಸಿಲಾಯಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗೃತ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇರ್ತದೆ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಓ ಲೆಂಗೆ ನಂಬದು 상말 공감 사 테스트리 아니 캬르도 연주치 슈초치 타단다 타고로 뭐 디봉니 주교디 안 탄다 데 려갈레이 아니 파주 수주 보라데 시나레 안디치데 밀라 케냐가 요마레 신라이 아니 단징열 아니 키디게 까가 제자 아니 키디라 रसल वापर दिगी सोजाशा सोजाने खिदी बेत कोरा ता लागजा मारे ओदरी रचुंगशा अनि चावनी पुगुदले ना दिचाल चावनी माडोरची अनि खेराजो गेम्बा दिजना पुगुद जलारोची थावरम दिचाल माडो माइपे सागदा थावरम बसना यरदास शना लारोची सनलाई अनि तातंदा दिबुनिया थावरम दि रेस्क्यू देते लेवाले साइ देशिमा दले चुबुल लेवाले आणि पाहिजे तुझे मी माडोना आणि खुराला निगा ಮೇಚೆ ಮಿಲ ನಿगा ಯೋಮರೆ ಸಂದಾಯಿ ಓಕೆ अनि ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಡು ದೊಡ್ಡದು ಅದರಿಂದ ಜನ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಥ ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ ಕಡ್ತಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಜಾಗೃತ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಆ ಹಾವನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಾವುದು ಕಡಿಯೋದು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಾಳ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ बस यानी सांगमाल था शबक है मिक्स लायक है मैं और मेरे सभी भाई बहनों को अब तक आप सभी का सपोर्ट की वजह से मेरा इतना अच्छा हुआ है फिर भी सबका हिसाब करा तो फिर भी थोड़ा है क्योंकि अभी सिर्फ सब्सक्राइबर 3400 है क्योंकि दूसरे का जैसे 7000 8000 10,000 ऐसा तो नहीं है फिर भी वीडियो सब्सक्राइब करके देखने वाला और नहीं करके देखने वाला हिसाब किया तो नहीं करके देखने वाला ज़्यादा है फिर भी अंत तक वीडियो देखिए और फॉरवर्ड मत कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरा काम कैसा रहा आज का दिन हिसाब किया तो 93 हुआ है ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 93 ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋರಿಗಿಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇವ್ರು ನೋಡೋರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲನಾ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ Lasa ilang nama jo sangmalan tas tele kungam sa ani chilo le yonge da dela shunge sangmalani tashi melam ye sangmalani phejalo